Hello. Vlog ko lang. Baguio tourism gamit ka na nakaak dito na nagbayad ti tax. Nata i-vlog ko maten naman promote ko ti market tayo dito pa Rosario. Bili na kayo! Niya tinagan niya man yan. Wait, alam. May kwa kay ti YouTube. Ayaw. APL Channel. APL Channel. Member active Baguio Tourism Council. Tourism Council. Tuwan man. Santo Jekwa, Dr. Arnold TV. Dua ti channel ko eh. Dr. Arnold TV Santo APL Channel. Tuwan. Yan din na ganyan man eh. Bet, alam ba? BTC, alam. Taga Rosario kayo. Basar, bila. Para sa pas ni misis ko. Ni ngay manang. Nagabisa? Oy. Darling Galpe? Niya nga parte di Rosario na yun. Kaduman yan? Ay, malaglasan nilang gaya. Manyan City. Kaduman yan? Mabuya kayo to yun. Madamdama. Ay, was. Handa kayo, hindi YouTube. Ang kukak lang di YouTube. I-upload ko ti YouTube.